Lucas capítulo 6. Luke chapter 6. Le decía el domingo que habíamos hablado de 4 cosas importantes el domingo antepasado. And on Sunday I said that the previous Sunday to that we had spoken about 4 very important things. La primera de ellas era el grupo de los pobres. Hablamos de 4 grupos de personas. The first one was about the group of the poor. We spoke about 4 different groups of people. El primero es el grupo de los pobres. The first one is the group of the poor. Segundo es el grupo de los hambrientos. Second one is the group of people who are hungry. El tercero es el grupo de los que lloran. The third group of people are those who cry. El cuarto y último grupo, the fourth and last group, es el grupo de los que padecen persecución. Is the group of those who experience persecution. Pero el mensaje es este. The message is this. Este grupo de los que lloran, el primer grupo, the first group of the people who cry. Estos no son hombres y mujeres que Dios seleccionó para que lloren. These are not men and women whom God chose to cry. Dios no los seleccionó para que lloraran. God did not choose them to cry. Aunque en el Nuevo Testamento, even though in the New Testament, cuando alguien moría, whenever somebody passed away, la familia contrataba a ciertas personas para que lloraran al muerto. The family would hire a group of people who would specifically come to cry for that people, for that person who just died. Pero este grupo de personas que lloran y que son pobres y que son hambrientos y que padecen persecución, this group of people who cry, who are hungry, who are poor and experience persecution, estas no son gente que fueron escogidas para eso. These are not people who were chosen to do that, to play that role right there. Quisieron seguir a Dios. These are people who chose to follow God. Aunque su decisión de seguir a Dios les trajera pobreza, even though their decision to follow God would carry with it to be poor. Estas son gente que escogieron servir a Dios, aunque el servir a Dios les causara hambre. Dice, chose to. Estas eran, God may carry with it tears and pain. Estas son gente que decidieron seguir a Dios, aunque el seguir a Dios les causara persecución. These are people who chose to follow God, even though following God may bring persecution. No fue Dios, it was not God. Fueron ellos, it was them. La enseñanza para usted y para mí, the teaching for you and me today, el día de hoy es que debemos de seguir a Dios, sí. It's that we must follow God, yes. Pero tenemos que estar conscientes, but we must be aware que seguir a Dios viene con peligros. The following God comes with certain dangers and experiences, peligros y experiencias. Ahora, el otro grupo de personas, los otros 4 grupos de personas, the next following or the next 4 group of people, es de la misma manera, the same way. Ellos no escogieron a Dios para que les fuera bien. They did not choose God for everything to go right. Ellos no escogieron a Dios para que las cosas les salieran mal. They did not choose God so that things can go wrong for them. En el versículo 24 de Lucas, in verse 24 of Luke, dice, mas hay de vosotros ricos porque ya tenéis nuestro consuelo. Woe unto you, the rich, the wealthy ones, because you already have your console. En otras palabras, Dios está algo así como lamentando. God is sort of lamenting. Dios se está doliendo. God is hurting. Que este grupo de personas escogieron las riquezas y rechazaron a Dios. That this group of people, they chose riches, worldly riches, and they rejected God. Ahora, Dios no los está escogiendo para que
sean ricos. God is not choosing this group of people for them to be rich. De la misma manera que Dios no escogió a los otros para ser pobres. In the very same way that God did not choose the other group of people for them to be poor. Somos nosotros los que tomamos las decisiones. It's us who make the decisions. De aceptar a Dios y todo lo que conlleva aceptarlo, o de rechazarlo y todo lo que conlleva rechazarlo. It's us who make the decision of accepting God and following God and serving God and accept everything that comes with it, bad and good. And it's us who reject God and also accept whatever comes with it. Pero de antemano sabemos que a los que siguen a Dios aquí en la tierra y les va mal, en el cielo les va a ir bien. And we know that those who choose to follow God, and earthly speaking, everything goes right. In heaven, things are not going to go right. And for those who follow God and things go very wrong on earth, in heaven, things will be better. Para los que escogemos seguir a Dios en la tierra y nos va mal, la cosa estará mejor en el cielo. Y esa es la promesa. That's the promise. Y ya hablamos de este grupo, así es que ya vamos a avanzar adelante. So we already spoke about this group, so let's move on to the next group. El siguiente grupo, entonces, aquí en el versículo 24, here in verse 24, está hablando de las riquezas terrenales. He's talking about earthly riches. Y la gente que las escoge, en people who choose riches over God. La gente que escoge las riquezas y rechaza a Dios va a sufrir. The people who choose riches and reject God, they will suffer. Ahora, en ninguna manera debemos de pensar que ser rico equivale a sufrir. In no way we should ever think that being rich equates to suffering. Estos sufren no porque son ricos. These people are suffering not because they are rich. Esta gente va a sufrir porque rechazaron a Dios. These people will suffer because they rejected God. Y de la misma manera es para todos nosotros. And it is the same way for every single one of us. El que rechaza a Dios va a sufrir. The man or the woman, the young man or the young girl who rejected or who rejects Christ will suffer. Y para eso tenemos mucha evidencia en el mundo. And to support that, we have more than enough evidence. 50% de los matrimonios terminan de divorcio. 50% of marriages end up being divorced. And I bet you that 49% of those who make it are living miserable lives. Y el 49% de aquellos que la hacen viven vidas miserables. Porque rechazar a Dios trae sus consecuencias. Because rejecting God comes with consequences. El siguiente grupo, the following group. En el versículo 25, hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Woe unto you who are full and well fed, because you will be hungry. Aquí el versículo 25 nos habla de la saciedad o de la hartura del estómago. In verse 20, your stomach. Ahora, estar lleno es una experiencia buena. To be full is a good experience. Pero es traicionera, but it's a very betraying experience. Porque cuando usted está lleno en su estómago, no tiene hambre. When you're full in your stomach, you're just not hungry. Y el mensaje que conlleva estar lleno es que no tiene necesidad. Is a person who has no sense of urgency. ¿Sabe que una de las grandes diferencias cuando usted va a los libros, when you go to the books, one of the great differences, una de las grandes diferencias cuando va a los libros entre la predicación de hoy y del pasado, one of the great differences when you go to the books between the preaching, contemporary preaching today and preaching from the past, es que en aquella predicación se hablaba mucho, usted sabe, del infierno y esas cosas. You know that in that preaching, they used to preach a lot about hell and all that. Y había respuesta, and there was a response. La gente respondía, people responded. ¿Por qué? Exactamente why preachers were doing an amazing job creating in people a sense of urgency.
de que necesitas a Dios para no irte al infierno. And he would say that you needed God not to go to hell. Que es una realidad, which is the reality. This building. Entonces se creaba un sentido de urgencia. So they would create a sense of urgency. Y la gente buscaba a Dios. Then people therefore would follow, seek God. Óigame, pues con la predicación de hoy, ¿quién va a querer morirse, verdad? ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer buscar a Dios? With today's sermons, who will want to die? No one wants to die. Porque la vida es muy bonita, because life is too beautiful. Porque la vida promete mucho. Life promises just too much. So nadie queremos morirnos. Nobody wants to die, of course, por supuesto. Pero me refiero a que la predicación, en vez de crear un sentido de urgencia, nos crean un sentido de pasividad. But what I mean is that today, contemporary preaching, instead of creating in us a sense of urgency, it's creating a sense of passivity. Despacio, slow. Vive despacio. Live slow. Entonces, estar lleno es una experiencia traicionera. To be full, here, it's a very betraying experience. Porque le puede alejar de Dios, because it can distance you from God. Proverbios 37 al 9. Proverbs 37-9. Dice, dos cosas he demandado. I have demanded two things. No me las niegues antes que muera. Do not deny these two things before I die. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Vanity and deceitful words apart, away from me. No me des pobreza ni riqueza. Do not give me riches nor poverty. Manténme del pan necesario. Just give me the necessary bread. No sea que me sacie y te niegue. Because it might be that I might be full. Y no queremos eso. We do not want that. Entonces, en el versículo 25 nos está hablando de la saciedad. In verse 25, it's talking to us about the fullness of the stomach. La saciedad del estómago. Después del mismo versículo, hay de vosotros los que reís, wail, cry, and suffer sorrow. Aquí está hablando de la risa. It's talking about laughter. La risa no es condenada. Laughter is not condemned or condemning. No es condenada porque sea malo. It's not condemned because laughter is evil. I will